media friends no tiniyo chung obo railway track je visit khaina phaimani chini silaiti choba khainai kaini bodol Joint Action Rehabilitation Committee JARC Joint Action Committee JACC pre-98 returnees এবং post 98 returnees যে তিনি 9 point charter of demand নতই কিছুদিন আগেও যে তিনি ত্রিপুরা হাস্তিনি বরংমনাং CM প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহানি অর जों কাইসা আলটিমেটাম जों রিমানি যে তিনি দাবিনো ফুলফিলমেন্ট খাইনানি বাগৈ কিন্তু তিনি সাক পর্যন্ত তিনি দাবি দাওয়ানো তৈ কোনো সরকার উদ্যোগ নাইয়া অবন বাগৈনা সিকাং হইতে সাকলাইজাক যে তিনি মথা বদল কাইনি ওংতে যে 24 তারিখ জুন 2026 উইটনেস দেব তিনি ইনডিফিনিট পিরিয়ড ন্যাশনাল হাইওয়ে 8 নাম্বার এবং চিনাবো রেলওয়ে ট্র্যাক অবর जों আচক লাইনাই অবন নাইনা বাগৈনো বদল কাইনি তিনি অর जों ফাই ভিজিট খাইকা তিনি অর ফাইথানি মানজাক ফাইকা চিনি JACC नि প্রেসিডেন্ট বরংমনা চিনি উত্তম জরিয়া এবং চিনি JARC नि জেনারেল সেক্রেটারি অনন্ত কুমার জমাতিয়া এবং JARC नि ভাইস প্রেসিডেন্ট বরংমনা চিনি বিনোদ দেববর্মা তাই JAC नि চিনি জেনারেল সেক্রেটারি লীলা চন্দ্র জমাতিয়া এবং চিনি তাই কাইসা তেলিয়ামন লিডার নারায়ণ দেববর্মা তাই অন্যান্য রতুং তিনি অর ফাইনি ফেকা আমো আঠক কটাং তৈসা এরিয়া ব্রিগুদাস অরন চিনি 24 তারিখ তিনি রিটার্নিস রাव বদল বদল ফেলাই जों অর রেলওয়ে ট্র্যাক চিনি আবো লাহার কাছনা বাগৈ বাক্সা টেক্ট নাংজাখা বাক্সা কষ্ট নাংজাখা অবাকে লাহার কা কাছ লাগবে বাগৈ আও হাইলু করং খাতাম সানাইনি গে যতন চিনি সারা ত্রিপুরা যাও নাই তংনাই চিনি বুকুং বারা তাই অন্যান্য জাতির ন অবন কবক নাই যতক্ষণ পর্যন্ত जों রিটার্নিস রংথ চিনি বুকুং বারা রংথং চিনি মান থাইনো লাহার কাছনাই রেলওয়ে কাছনাই হিয়া সাক পর্যন্ত গভর্নমেন্ট কোনো টি ইনস্টিটিউট নাইয়া जों अबला हार कासना सिकां ত্রিপুরা हामक्राई मंत्री बरंमना विकास देबबर्मानि थानि 8 तारिख जून 2026 चिनि 9 पॉइंट चार्टर ऑफ डिमांड काइसा मेमोरेंडम जों सबमिशन खालायगा प्राइबिनि सेक्रेटारि चेम्बार 2 घंटा हाय जों कक साखा चिनि जे जों जालनो सुपुंना बगे जों रिक्वेस्ट खायखा बनो जों साखा नखा हाप्ता काइसानि बिसिंनो बिनि ऑफिशियल हाई लेवल ऑफिशियल लेवलो जोंनो मीटिंग कंडक्ट खायनानि किन्तु बचिनि कगनो सीरियस नालिया जोंनो कोनो पाट्टारिया एवं बिनि डायरेक्टर ट्राइबल अफेयर जेता सुभाशिष दास बबायबो जों अनेक अमनि आलोचना खायनानि बागै लाहार कासया योगै दे जों दिनै सालेमा बिसिं पदे निनि राउंड टेबल सालेमा बिसिं पदे अबो कंक्रीट कैसा सल्यूशन होनो हिंचो वानचलेमनि किन्तु ब्रो कोनो रेस्पॉन्स जोंनो रिलिया अंगै पाइथागो जों मथा बदल कायनै JARC JACC pre-98 returnees post-98 returnees अबनो जों कम्पेल खा जों लाहार इनडिफिनिट रेलवे ट्रैक एवं चिनि नेशनल हाईवे अब इनडिफिनिट रूट ब्लॉकेट मूवमेंट जों डिक्लेयर खायासा पर्यंत ताइ चिनि कोनो लामा करिखा अमनो बागैनो जोंनो सरकार से बाध्य खायो किन्तु त्रिपुरा सारक जत त्रिपुराव नाय तोनाराव बखा कामनो ब्रक हामु जोंते जा जोंते न खायो असंभव अब एक्चुअली त्रिपुरा गवर्नमेंट नि फेल्युर बिनि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ऑफ फेल्युर नि कारण जोंबो बाध्य खा जों दिनै 35-33 बছर काखा विभिन्न मथा सिलाइति जबा खायफैनाय NLFT ATTF टाइगर फोर्स BNCT ATBF TTBF TTYF TTSCF TLU TLF अमदेखै गिलामा त्रिपुरा रायजोआव दिनै सिलाइति जबा खायनाय दंगो अमते रिटार्न खायफैनाय सरकार कबखा दंकोचांचा कोचांगो सिलाइ पाथमिया कारेन नाव फायबायदि नाव सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर खायजाक इकोनॉमिक पैकेज बा स्टेट गवर्नमेंट इकोनॉमिक पैकेज नाव प्रोवाइड खायजानाय माने दिनै 35-36 बছর काखा दिनै पर्यंत जोंनो कोनो प्रोवाइड खायजायांगै विशेष के जों रिटार्निस नि फैमिलिसाव अनेक डिप्राइव ना दंगो चिनि नक ना दंगो चिनि कोनो बात बागान ना दंगो चिनि पातालेन ना चिनि कोनो अलॉटमेंट जोंनो कोनो पैकेज कोनो किसु करैनि बागैनो जों 9 पॉइंट चार्टर ऑफ डिमांड अब गवर्नमेंट और जों साननानै बायदंखा दिनै गवर्नमेंट कोनो पॉइंट रेस्पॉन्स रिया इसुदिन आगे SPSB बरतलानि SPSB चिनि अबने एडिशनल SP डॉक्टर चंदन साहा बनो SP नि इंचार्ज बचुंनो कबखा चिनि मेमोरेंडम मन जों सबमिट खायका 9 पॉइंट चार्टर ऑफ डिमांड जों पॉइंट टू पॉइंट चिनि टॉपिक न बनो डिस्कस खायका बचुंनो अकक मसाका सालसा सालनि बिसिंगो नरावबाय हाई लेवल चिनि सेक्रेटारि लेवल
kaisa meeting conduct khaina kintu tini sak pojoto kono meeting conduct kore jong obono hasteo nai tongnai chini lukorong obono sanai chini o bodol kainini matter no chini CM intervention khaya sak pojontole chini obo movement jong continuous no jong chalogoi ma thanai chini 24 তারিখ জুন 2026 বুধবারও chini sara tripura raijyo jara deprive tongnai ei chini silaitui choba khanerao borok khana sarini tintani simino oro bodol bodol phai kuthum lainai ebong jong saklaijak frongni simino chini budbar 24 তারিখ jun budbar frongni simino chini saklaijak joraono jong railway track ebong national highway lahar jong kaso sinai তুমি কইতা ekdom early morning tam tam non je kas mung bisinte tam tam chetsap thanglai so on mane lukuro bomai malkong ro kono bom thai manai obo jong chini bodol kaine jong obo no salaika onnano bodol kasomhai onglak chini bodol kaine ni kasomani tai kisa alka ba judang nai jongoro omono saka ekmatro nini security forces police ni malkhong tai ambulance jong laiso thana bagai jong nai ambulance mo jong check ma khane kubui bo patient de bini kono doctor ni prescribe dog detong omti rok naya kone ongmani pore jong ro nai kintu baki kuno gari hoite kuno muso masa phano jong ro horgla tei je bui ko boma rung siknai ro porikha ni jora ro ko tongke borma ke boma hai hene na ate ke se kalyabari rok ni malkong ke boma hai no kasane de omti to gila mano problem phainai sabo sanai kale bari phong sabo sanai students বহুত কিছু no phayo karan chung sai mano lahar kaso ka mane jotoni no problem tamo students tamo kale bari tamo ni moi kuthung phalnai tamo employees tamo patients jotoni no problem phayo lahar kaso ja khamane abo problem facing ong abo chung sai mano kintu chini man thai no jotoding pono supung jai ang khaike chung abo facing bom teke chung solution khlainai ba ngai chung oro sabole student sabole nini employee bahai ke chung identify khlainai tobe chung best conference khlai chung taibu sanani chesta khlainai ini ni bisingba khanao bomo no taibu chung consideration khlaiman abo chini bodol kaini ni chini executive committee ro haino ha chogoi joto nai to nai tipra ni takhuk tai bukhuk rono chung saklai rene